A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to read the Universal Declaration of Human Rights in grade 9 English sub unit number 5, page number 44. Let's read it. The Universal Declaration of Human Rights, इंसानी हुकूक का आलमी ऐलान. This charter was approved on 10th December 1948. ये मीसाक या ये मुआहिदा was approved on 10th December 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया. Approved means यहाँ पर इसकी मानी है approved. Approved की मानी है approved, second form approved, third form past participle जिसे past participle कहते हैं. approved मतलब दारी मंजूर करना, इसकी मानी है मंजूर करना. past यानी second form approved है और third form approved है. approval मंजूरी noun है इसकी. approval मंजूरी noun है. This charter was approved on 10th December 1948. ये मुआहिदा 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया and made public और इसे अवाम में मुतारफ़ कराया, अवामी बनाया. There are 30 points in all. इनमें कुल 30 नुकात है. A few are being mentioned here, जिसमें से बाज़ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है. Mentioned, mention verb है जिक्र करना. Mentioned second form है और mentioned third form है जिसे past participle कहा जाता है. A few are being mentioned here, जिसमें से बाज़ का यानी चंद का यहाँ पर जिक्र हो रहा है या जिक्र किया जा रहा है. We are all free, हम सब आज़ाद है. And equal और बराबर है. We are all born free, हम सब आज़ाद पैदा हुए हैं. Born B-O-R-N-E, B-O-R-N, born जन्म लेना और एक है born B-O-R-N-E, born बर्दाश्त करना. इसकी मानी है बर्दाश्त करना और इसकी मानी है जन्म लेना या पैदा होना. इसकी सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसी है, जैसे कि बियर, बोर. बियर, बोर, बियर फर्स्ट फॉर्म है, बोर सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बॉर्न है. और B-O-R-N-E जिसे बर्दाश्त किया जाता है. बर्दाश्त और जन्म लेना इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म पहली हालत और दूसरी हालत एक जैसी है. बॉर्न B-O, बर्थ इससे नाउन है, बर्थ पैदाइश. We are all born free, हम सब आज़ाद पैदा हुई है. We all have our own thoughts and ideas, हम सब की अपनी अपनी सोचें और नज़रियात है. थॉट एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है. इसकी पहली हालत थिंक है और दूसरी थॉट और तीसरी यानी पास्ट पार्टिसिपल थॉट है. ठीक है. इसकी थॉट जो है एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है. आइडियाज़ की मानी है आइडियाज़, ख्यालात या तसव्वुरात या नज़रियात. इसकी मानी नज़रियात है. वी ऑल हैव आवर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़, हम सब के अपने अपने ख्यालात और नज़रियात हैं. वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इन द सेम वे, हमें एक जैसा, हमारे साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए. डोंट डिस्क्रिमिनेट, तजाद मत करो. फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेट मीन्स तजाद करना. डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट तजाद करना, फ़र्क करना या तजाद करना. इसकी मानी है तजाद करना या फ़र्क करना. डोंट डिस्क्रिमिनेट, तजाद मत करो.
دیز رائٹس بلانگ ٹو ایوری باڈی، اور یہ حقوق سب کے ہے، یعنی یہ سب کی حقوق ہے، یعنی مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ حقوق اس حقوق کے سب مالک ہے. وٹ ایور اور ڈفرینسز آر، ہمارے اختلافات جو بھی ہو، ڈفرینسز اختلافات، ڈفرینسز اختلافات. وی آل ہیو دا رائٹ ٹو لیو، یعنی ہمیں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، یعنی ہم سب کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. اینڈ ٹو لیو ان فریڈم اینڈ سیفٹی، آزادی سے اور تحفظ سے زندگی گزارنے کا. نو بڈی ہیز اینی رائٹ ٹو ہرٹ اس اور ٹو ٹارچر اس، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہمیں اذیت دے یا ہمیں نقصان پہنچائے. ہرٹ نقصان پہنچانا یا نقصان دینا، ہرٹ HEART ہرٹ، اس کی معنی ہے دل. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہمیں نقصان دے یا ہمیں اذیت دے. ٹارچر اذیت دینا، اذیت دینا. وی آر آل پروٹیکٹڈ بائی دا لا، اور قانون ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. دا لا از دا سیم فار ایوری باڈی، اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. اٹ مسٹ ٹریٹ اس آل فیئرلی، اور اسے چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے، یعنی قانون ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک ہے، امیر اور غریب دونوں کے لیے. فیئرلی، فیئر کی معنی ہے فیئر، درست، ٹھیک. دوسری لفظوں میں فیئر کی معنی ہے گورا. گورا مطلب یہ ہے، یعنی فیئر، یو ہیو اے فیئر کمپلیکشن، یو ہیو اے فیئر کمپلیکشن مینز آپ کا رنگ گورا ہے. فیئر، فیئرنیس، جس کی نون فیئرنیس ہے. اٹ مسٹ ٹریٹ اس آل فیئرلی، اسے چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے. وی آل ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا گورنمنٹ آف آور کنٹری، ہم سب کو حق حاصل ہے کہ ہم اپنی ملک کی حکومت میں حصہ لیں. وی آل ہیو اے رائٹ ٹو لیڈ اے گڈ لائف، اور ہم سب کو حق حاصل ہے کہ ہم اچھی زندگی بسر کریں، اچھی زندگی گزاریں. مدرز اینڈ چلڈرن، مائیں اور بچے. چلڈرن جو کہ چائلڈ سنگولر ہے اور چلڈرن پلورل فارم ہے اس کی. بچہ جس کی معنی ہے بچہ، چلڈرن مینس بچے. یہ ارریگولر ناؤن ہے، جس طرح ہم پچھلی کلاسز میں بتا چکی ہے کہ ریگولر ورب ہے، ریگولر ایڈجیکٹو ہے، اسی طرح ریگولر اور ارریگولر ناؤن بھی ہے. وہ ناؤن یعنی وہ اسم جو اپنا پلورل فارم ایس یا ایس کی مدد سے بناتا ہے. اینڈ ریگولر ناؤن مینس ریگولر اے noun that forms its plural in s or es is called regular noun. وہ نون جو اپنا پلورل جمع ایس یا ایس کی مدد سے بناتا ہے اسے ریگولر ناؤن کہتے ہیں. جیسے کہ بکس، ایگزامپل بکس، پلورل فارم بکس ہے. اور چلڈرن جو کہ اپنا پلورل فارم ایس یا ایس پر نہیں بناتا، جیسے کہ ایگزامپل، اس کی ایگزامپل ہے مین، وومین، ایسے ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اے ناؤن that doesn't form its plural form in s or es, that noun is called irregular noun. Mothers and children، مائیں اور بچے. people، لوگ who are old، جو کہ بوڑھے ہو، unemployed، بے روزگار ہو، are disabled، یا معذور ہو، and all other people، اور دوسرے تمام لوگ have the right to be cared for، کو حق حاصل ہے کہ اس کا خیال رکھے. Education is a right، تعلیم ایک حق ہے. پرائمری ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم یا ثانوی تعلیم شوڈ بی فری، مفت ہونی چاہیے. وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو ادر پیپل،
ہمارا فرض ہے دوسرے لوگوں کے لیے اینڈ وی شوڈ پروٹیکٹ دیئر رائٹس اینڈ فریڈمز, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حقوق اور آزادی کا حفاظت کریں. It's enough for today, dear student. Tomorrow we will come with another unit, with a new unit, that is unit number 6. Take care of yourself and Khuda Hafiz.